og pakailing ayag boy no tibo na mga inhinang dinito kalibutan to number one yag boy no migrespeto si ayag boy manobo no si pighinang no pasak inhinang no guyangan inhinang no mga kado mig tubo no mga kado sikan sapa sikan mo mayaw ag no mga uwa danaw ingad sikan pagtubo so dinikid to pananglitan panahon to pag-ani no kana no basta-basta adisir og ani og ritual naa no thanksgiving pasalamat yagboy kan no pinaka-champion yagboy to manubo to pagpasalamat no og ritual na tawag to sampiton to sikan yan kan intawag no ibabasok no espiritu to grasya no yan kan tawagon yagboy pasalamat no siya mig simbolo to pagrespeto no unya og kuan wada pa do kana pagpaani una pad pag ani kan tag ano mainto kay da pinaagi to patilaw no patilaw unya baduhon pagkahumot yagboy basta bag-upad no igani no simpre tag iya yagbay tong unag ani to purpose to sikan agon og patilaw unya may manok og ritual man so may manok no partner no og panawag-tawag unya panawag-tawag ki ibabasok yan yagboy kan grasya kibali tawagon para to grasya no unya kog kabayang on no og hakyad man di ba pag human pag preparar man to diya si kan manok ihawon iandam unya si isab kwa si bogas isab ibaduhon unya son adon unya pag human ko ready on og botad on no ibayang on no kwa on patilaw on no una yagboy og pagkatilaw kan mga tawagon agig pagrespeto agon og kabogadan kay patudugang no grasya na kunton da hantud sa umaabot pad ng mga paninguha no nya sunod siyempre pwede sa attend kan mga sumbayay kan mga silingan pwede kwa doon agon pag humanto paghakyad pag humanto pag panawag-tawag pakals na dadon no koon-on ta tibo sikan tibo na mo migkuha mig attender og koon no pasalamat so magdoyag boy no pagrespeto kuno no basta-basta no kuno wada batasan no diretso ra paani diretso ra pabulhot angon kunto no pabulhot diretso puli ka iling-iling kan humoy o kaligid-ligid pero dia una grabe no pag-amping subayag boy to kinaayahan subayag boy to magdaw to pagrespeto